जीवन अति भइला तेणु करी ब्रह्मण नंदन भावई मोर केमते जीवन मुझे बंची जा आज्ञा एतिकी विचार करी विष्णु ब्राह्मण ग्राम ग्राम बुलिला भिक्षा मागिन भिक्षा मागी आनी करी जार घरे दिई ता घरे बापरे भोजन करई आज्ञा एही परी वर्षे 2 वर्ष बीतिला देखु पुओटी को 16 वर्ष होइला दिने बुली बुली जाऊची विष्णुदास भाई ए जो सुदर्शन राज्य रे मिली गला तो ही हाँ आज्ञा दैव जोग कथा एबे कर विचार जाऊची विष्णुदास दंडे मातर आज्ञा काम जाको बुली बुली विष्णु चलिला चले मात्र तको भिक्षा कहीं न देला अच्छे दिन कानंती विष्णुदास भाई और केणे गलु मालो मोर दे मन हई माँ को मन पकाइला नंदन पहिला मो कपाले थिला मा बिहिलु पूर्ण आज्ञा एतिकी विचार करी विष्णु दे गला सुजाता ब्राह्मणी दुआरे मिलिला पहिला सुन गो माउची एबे डरी ना मती हौरे मते भोक लागु अछि अन्न गंडे दब की आहा मामा बोली उच्चरे डाक देला किए अछो मातो भिक्षा दियो कहिला ए मा 3 दिन हैला मोर आहार नाई मालो भोकरे जळुची मोर पेट अटन ए जो खरा बेले मते बहुत तृषा लागई खिधा लागुची मातो सुनो गो तू ही ए मा पानी टिके दब की गो माउसी मोर हो मो पीला रहिबा मोर प्राण मातर केते बेले उच्चरे विष्णु दास डाकिला सुजाता ब्राह्मणी को कन्ने पड़िला हाँ सुजाता ब्राह्मणी गृह भितरे थाई देखिला गोटिए बालू तो नई आज्ञा ये समय रे विचार कला सुजाता एते उच्च स्वर रे डाकुछंती विष्णुदास दूरରୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି माँ ମା मते पानी टिकिए किए दब की ବେଶୀ ତୃଷା ଲାଗୁଛି କ୍ଷୁଧା ଲାଗୁଛି मात्र से गाँ रे नियम अछि युवती नारी युवक को पानी देले ଆଚ୍ଛା ता सहित का विवाह ଓ ତାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଶାସନ ब्राह्मणिया शासन रे ହେଲେ କଣ କରିବ हाँ ସୁଜାତା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦେଖିଲା କହିଲା ହଇରେ ବାପା हाँ ତତେ ସବୁ 15-16 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ତୋ ମା ବାପାକୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲାନି हाँ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ବାପ ଦେଲାରେ ପଠାଇ ଧିକ ଧିକ ପିତା ମାତା ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁ ନାହିଁ ରେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁ ନାହିଁ मो बापा मां को सर्प दंशन करदेला हाँ मो बापा मां को निंदा करनी मां आउ के नहीं मां अभाग्य मोहि पुणी
ଅଭାଗା ନନ୍ଦନ ପିତା ମାତା କୁ ନିନ୍ଦା ତ ନକର ଆପଣ ଗো ମାଗୋ ମୋହର আগো এ সময় সুজা নদে জোড়ি দেলে মহাতি ও দৈব ততে কষ্ট দেইছি বলন্তি রে মো কালিয়া হাতি ଏତେ କହି ସୁଜାତା ପୁଅଟିକୁ ନେଇ ଆଶ୍ୱାସନା କରି ବାପ ଘରେ ବସାଇଲା ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଦେଇ ମନକୁ ଦୋଷିଲା ହେ মনকু তো শিলা ধরিণা কর মাগো যোড়ুছি মুহি কোলে বসাই দেলে পুয়াকু নেই রে কলা কন্যাই ଆଜି ଠାରୁ ମୋର ମା ନାହିଁ କି ବାପା ନାହିଁ ମା ମୁଁ ତ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି ମା ମୋର ଯେବେ ଗୋ ଥାଅନ୍ତା ମା ତ କୋଳେ ଧରି ଦିଅନ୍ତା ସେ ଅନ୍ନ ତୁରିତ ଗୋ ମୋର ଜନନୀ आज्ञा पलंक ऊपर सुजाता दे बसाइना बसाइले सुजाता दे पलंक नेईना बोले तांकु अर्ण एबे व्यंजन बहाना ବାପ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖୁଆଇ ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱାସନା କରି ବସେଇଛନ୍ତି ଏ ସମୟ ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ସୁଜାତା ଗୃହରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କଣ କଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟିକ ଝିଅ ତାଙ୍କର ସୁଦନ୍ତୀ ବସିଛନ୍ତି ହଁ ମାଷ୍ଟେ ହଁ ହଁ ସୁଦନ୍ତୀ ବସିବା ସମୟରେ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଯୁବକ ପୁଅ 16-17 ବର୍ଷର ପୁଅଟା ହଁ ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହଁ ଏ ପୁଅକୁ କାହାକୁ ଆଣିଛ ଭିତରକୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହଁ ଏ ପୁଅଟା କାର ତୁ ଆମ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆଣିଛୁ ଆମର ଶାସନ ଯଦି ଜାଣିବେ ହଁ ହଁ ଆମକୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେବେ হয় କିଏ ମୋ ଲଣ୍ଡା ଘଇତା ଏଇ ଆଉ ତମର କଣ ଅଛି କଣ ଦେଖିଲ ତମର ପୁଣି ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା ହେଇଛି ମୋର ଏ ପିତ୍ତଳ ହଣ୍ଡା କାହିଁକି ହେଇଛି ଜାଣିଛ କାହିଁକି ତମେ ଜାଣିଛ ବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣି
ନାଇଁ ନାଇଁ 1900 ସାଲରେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟା 1900 ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଏ ଆଗ ହେଇଥିଲା ଲୋ କାଇଁ ଦାନ୍ତୁର ପାଟି ନଉଛୁ 26 ବର୍ଷ ତଳର ସେଦିନ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ବାପା ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଯାଇକିରି ବାଳଗଣ୍ଡିକ ପଳେଇ ମୁଁ ଭାବିଲି କୁଆଡେ ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ପଳେଇ ଆଇଥିଲା ଦେଖିଲ ହଉ ଏ ବାପା ଆଗ ସେଦିନ ଯେ ପୁଣି ଏବେ କଲେ ବିଚାର ରଜା ପୁଅ କରି ଦିଶୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏଥର ହଉ ଏ ମା ଘର ଲଗାଇଲୋ ତାଙ୍କୁ କଲେଣି ଚିନ୍ତା ହଉ ରେ ହଉ ତୋ ମାଂସ ବିଲେଇ ଖାଉ ଆଉ ତମ ମାଂସ କିଏ ଖାଉ ମୋ ମାଂସ ଅଛି କି ଦେହରେ କଣ ତମେ ଯେମିତି ତମେ ଯେମିତି ମତେ କାହିଁ କହିଲେ ତମେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେମିତି ମତେ ହେ କହିଲେ ମୁଁ ପରା ହୋଇବି କେମିତି ଏ ବାପା ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୁରାଣ ଅଛି ସୁଜାତା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ପଲଙ୍କରେ ବସେଇଛି ଭାଇ ଏଥର ଶୁଣ ପୁରାଣ ପୁରା ଲାଇନ ହେଇଲା ଏଥର ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ସେଦିନ ସୁଦର୍ଶନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରୁଛି ଏ ନନ୍ଦନ କାହାର ଏ ପୁଅ କାହିଁକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ସେ କହିଲେ ଇଏ ନନ୍ଦନର ମା ନାହିଁ କି ବାପା ନାହିଁ ନଥାଉ ତମେ ଯଦି ତାକୁ ତଡ଼ିଦବ ସେ ଯିବ କୁଆଡେ ତୋର କଣ ଯାଏ ନଣ୍ଡା ଧଇତା ଟିକେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ପୁଅ ଯଦି ଆମ ଘରେ ରହିବ ଆମକୁ ଏକ ଘରିଆ କରିଦେବେ ଶାସନରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଏନି ଆମର ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ କଣ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ଏ ପୁଅର ତ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବଞ୍ଚୁଛି ସହଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ସହଜେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ସୁଦନ୍ତୀ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆମର ସେ ସୁଦନ୍ତୀ କି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିବା ସଭା କରି ବସାଇବା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭର ବିବାହ କରିଦେବା ସୁଦନ୍ତୀ ତୁମର ହେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବ ମୋର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପନନ୍ଦ ରହିଲା ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଗଲା ମନଦେ ରହିଲା ବିତି ଗଲା କେତେ ଦିନ ଆରେ 7 ବର୍ଷ ଝିଅକୁ ହୋଇଲା ଏବେ ସୁଦନ୍ତୀ କଲା ଗମନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ନନ୍ଦନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲେ ଧନ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦିନୀ ବାଳିକା କିଛି ନ ଜାଣୁଛି ଜେମା ଡାକି ଆଣି ତାକୁ ବେଦି ବିଭା ଘରକୁ କରିଲେ ଚିହ୍ନା ଯେ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ଅଗ୍ନିଘୃତକୁ ଢାଳନ୍ତି ଯାଇ ଗୋ ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେଇ ବସି ବିବାହ କରିଲେ ବିବାହ କେମିତି କଲେ ଏ ବାପା ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ ବିବାହ କଲେ ବିବାହ କରୁନ ତମ ବସ କରିଦିଅ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହଇକେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ ସୁଣ୍ଡରୀ କହିଲା ଏବେ ଲାଗିଯିବ ଯେ ହାତକୁ ଏବେ ହାତକୁ ଲାଗିଯିବ ବସ ବିବାହ ଆମ ନାଟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ନା ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ହେବେ ପୁଣି ତୁମ ଦାଣ୍ଡର ଆଣି ଦିଅ ତାର
ଲୁଗା ଏବେ ଛଞ୍ଚା ମାତର ଆଜ୍ଞା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କୁ ବସାଇ ଦେଲେ ବେଦୀର ବିବାହ କଲେ ସେହି ବିପ୍ରବର ଆଜ୍ଞା ନାତୁଣୀ ମାନେ ହୁଳୁ ହୁଳା କିମ୍ବା ନ ପକାଅ ଆଜି ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି ପରା ଅଜାବେକୁଆ ଏ ମା ପର୍ବତ ଶିଖର ଏବେ ବାଜିଲା ଗୁଡ଼ି ଯିଏ ହୁଳୁ ହୁଳା ନ ଦବ ତାଜି ବଜିବ ଛିଡ଼ି ଯାକୁ ନ ହଉଥିଲେ ଖାଲି ଏ ମା ପର୍ବତ ଶିଖର ଦେଖେ ଶିଙ୍କୁଳି ବଣ ଯିଏ ହୁଳୁ ହୁଳା ନ ଦବ ଝିଅ ଜଇଁ କରାଣ ଯାର ଝିଅ ନଥିବ ହେଲା ଏ ମା ପର୍ବତ ଶିଖର ଦେଖେ ବାଜିଲା ବଣ ଯିଏ ହୁଳୁ ହୁଳା ନ ଦବ ତାର ହୋଇ ତାରାଣ ହୁଳୁ ହୁଳା ତାକର ଗାୟନ ଗೋ ମାଉସୀ ହୁଳୁ ହୁଳା ତାକର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଏବେ ବିଭା କରାଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନ୍ଦନ ବେଗେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢିଲେ ଆଗ କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଯେ ମା କରନ୍ତି ବିଚାର ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ସ୍ୱାହା ଓମ୍ ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତଂ ନରଚର ନରୋତ୍ତମ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ स्वाहा स्वाहा ଆଉ କଣ ଆଙ୍କେ ସ୍ୱାହା ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାହା ବିବାହ ଶେଷ କରିଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୁଜାତା ଘରେ ରହିଲେ ସୁଦନ୍ତୀ ଯାଇଣ ଆଜ୍ଞା ପିଲା କନିଆ ବିବାହ କରିଲେ ଭାଇ ଏହିପରି ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଦିନ କାଟଇ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ନ ଗଲା ନନ୍ଦନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କଟାଇଲା ଦିନ ଏ ନାରୀ ସଙ୍ଗରେ ବଳା ଦିନ କାଟଇ ବାଳା ଆଜ୍ଞା ଏହିପରି ଯେ କେତେ ଦିନ ପଳାଇ ଗଲା ଏବେ ଦିନକର ଘଟଣା ଯେ କିସ ହୋଇଲା ଦୈବର ଘଟ ସୂତ୍ର କେ କରିବ ଆନ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଦେବକୁ ଶାସନ ହେଲେ ଭାଇ ये जो विष्णु दास ससुर घरे रही एहीपरि वर्षे 6 मास बीतीगला जहा करिछंती देव ब्रह्मा से आन करबा पई कार नाही बुलिबा पई बाप जाईथिला सेही गोटे बूढ़ी लोक जाई दुआर लिपई हे छोटी को दियई
ये समय पुआ जतरा जाइछि बुलिबा पई से बुढ़ी मां को देखिला हां झुट्टी देउछि द्वारे गोमय लिपि करी लिपुछि द्वारटा पचारिला माउसी मां तमे आज कौन पाई लिपुछ माउसी कहले बापा रे हाँ ये है आश्विन मास मौला श्राद्ध काली के हबो की श्राद्ध मौला श्राद्ध कृष्ण पक्ष रे आश्विन मास रे मौला श्राद्ध हमर पितृलोकर श्राद्ध हबो ओ तम पितृलोकर श्राद्ध हबो हां बापा राशिन मास रे तमरो बापा मांगर श्राद्ध करियो की हमर बापा मां के बुठो मरि गलेनी से हेतु हमर श्राद्ध दिन काली के हबो मौला पक्ष जाक हबो हां हां से हेतु काली के हमर श्राद्ध होछि से हेतु लिपा पोछा करूछि द्वार अरे देखि करी एबे पुणी पुआ वाहन आउ टिके जाऊ भाई नांगो मंत्र दायका केड़े सुंदर पुराण आजि होइछि पद पद पे अमृत गलुछि ए सेदिन विष्णु दास पचारि देला सत सबु जाक शुणिला बुढ़ी माठू सत भइला मोर बापा मां मध्य पळाय अछंती मु श्राद्ध करिबि लो मां मोर बसी आज्ञा एति विचार करी विष्णु ब्राह्मण शाशुको पासे हला विराजमान पहिला गो शाशु मा सुण मखन मोरे बापा मांकर श्राद्ध होइब दिन आज्ञा साचुक पयरे जोई कला जुहार ठीक भइला छाड़ी दियो गो सासु मते मोहर घन मोर शासन को मुही एबे चली जीवी मौला श्राद्ध मोहर करिबी ए मागारे लोक तुम्भर करू अछंती ठीक मु मो मा बापार श्राद्ध करिबि बती आज्ञा एतिकी विदाय दियो मागो मोर कलावती शासन को जीवी मोहर हेले आज्ञा से दिन सासु पाखरु विदाय मागिला से समय ससुर आसिले कहला बापा मु हाथ जोड़ुछि तमर ग्राम रे जो मौला श्राद्ध करूछंती बापा मांकर मोर बापा मां मध्य मु पिला आलू खाई देछि अच्छा एणु करी बापा मु कर जोड़ुछि मु तो टिके बड़ हे गलिनी मो गां को मु पळेई सहजे तुम झियो को मते विवाह देछ हां मो श्राद्ध कले हबो मते विदा दियो कहले विदाय नबा पुआ हां हां नब त मु नाही करछि ए जो सुजाता और सुदर्शन विचार कले हां प्रकृत बापा मांकर श्राद्ध करबा उचित हां हां कहले बापा जिबा सुदंती सेठरे सुनिथिला कोन कला सुदंती विचार कला जदि स्वामी चली जिवे मते विवाह करछंती हां आउ न फेरिबे हां हां मो जीवन दा कारण होई जिवो बोला रे अरे विभासी ना है लिए बे मोर प्राण धन पळाइले नाथ आउ न फेरिबे पूर्ण हाय तमे दीडा बळद भितरे तम नंगुलडा काढवला नंगला काई अच्छी आ हळ किंत आसियो अच्छा सु अच्छा नाही आम्ही गाई जाको ना तम बळद जाको जाऊ ना ए एबे आजकल तो गाइया का बिलोड बळद नाही गाई के हळबान गाई जाको हळत आसले तम संडने देयो न निस जाका हम नको संड अरे ये समय चाली गला जेबे पुणी सासु विदाय देले सुदंती मणि रे पाछरे हाजर हेला गण टाण टाण राम गण टाण टाण मुर्गुणी डाकिला त्राही लक्ष्मण जे सीता को नेला रावण
হই গো বিষ্ণু দাস দেলা কহি মোর গ্রাম হেবে দিবি পড়াই মোর সজনীলো মতুলে ন আসরাইয়া হরি রাম রাম জপুথিলা রাম মাই পকু রাবণ নেলা যে কেতে দিন ভোগ কলা ये समय रे कांदी कांदी सुदंती कहूची हे नाथ स्वामी हे प्राणपति घिन मो विनती नदीबे जेबे आपण गेले भाईना खाली धन्ना दस स्टाइल गाहुचन छतो आहे प्राणपति घिन मो विनती नदीबे केबे आपण जेबे जुबती विवाह अछि धरिछि हस्ता जाएण धरिछि हस्ता जाएण प्राण धन सुदंती कहिला सुन प्राणनाथ कुआड़े जीउछ भाई मु मध्य जीवी तुम संगरे कहला किंपाई छाड़ू छ मते पिता घर की परि जीवन ने की परि जीवन ने प्राणपति संगर नारी बर न समोर संगर नारी बर कांदी कांदी पुणी हस्त धरी नला कहले तुम संगे मध्यनाथ दिबी बोला जीव चाली जीव स्वामी देव मोर पर मर केवल ठाबर आज्ञा ये स्थान पुणी दुई जन चलिले धीरे धीरे करी स्वामी पुरुष गले आज्ञा जाऊ जाऊ कलावतीपुर रे हेले ब्राह्मण माने नेत्र रे देखिले आज्ञा देखी करी ब्राह्मण आनंदित होई दास को करिले जाई रे बुढ़ा बसे मोर दोदरा गोड़ को घासे पहले उठबी नहीं कि बसबी नहीं तो गोदरा गोड़ मु घासबी नहीं जा सेड़ कोष्टिया बारे ओ हमर कोन विषय चली छी हां तमरे सो झमेला कोन तम बुढ़ा बुढ़ी चलची ना ना आमे बुढ़ा बुढ़ी होचू आमे होचू तमरा बड़ अछि ना बयस अछि है ओ सेति पे मो संगे रहू ना हेले मास्टर बापा थ ए पिला कहछि कोन बळ अछि कि बयस नाही कोन बळ अछि कि बड़ अछि ना बयस अछि तमर नंडा ही गली बुढ़ा को बेसी लोड़ा तमे जानि छ ओए हां मु सुनिथिली जत्ते बुढ़ा सेते लोड़ा नाय ना हमर जो वीडियो करछंती वीडियो ना भेंडा ना भेंडिया पिलाडा का पचारि छंती भाई ना पे पे चली छ बुढ़ाटा एमिति होछि रे केमिति किछि जानुनी बुढ़ाटा एमिति होछि रे बुढ़ाटा किछि जानुनी बुढ़ारो तीनटा माइपो चारिटा माइपो एबे करि एलेनी बुढ़ाटा केमिति होछि रे बुढ़ाटा किछि जानुनी हेले मास्टर बुढ़ा को चारटा माइपो लोड़ा पुराण हमर अछि श्राद्ध करिवे पिलाने जाइछंती कलावतीपुर को ब्राह्मण शासन रे अछंती एतिकिरा हमर बहिटा रहिछि समस्त